Sungguh mana je diliwo je ta kok salai tongo je tiprasa ni hamgrai ni bagai abang tile ni thani wo boba hai kok tumarok tong abo ki lukurok no kya sabna re pulau chini channel विशेष कर चीनी प्रसाद मीडिया में हम भाई मरो तिनी नरगाना कॉक्स मन बागै किंतु कांग्रेसनि बागै खरांग किसा बेजवान दंखा हाइपा कक्रै नरगाना कॉक्स ना फैकेबा नाखाखाय बिसिना बतम तुतिबा मा सानाय जा जराबा दिल्ली दिल्ली नि कॉक्स ना थांगांखाय तिनी बाय प्राय अलमोस्ट विशाखात तीन दंखा 8 तारीख मार्च 2023 फर्स्ट टॉक विथ चीनी इन भारत हाकतरनी होम मिनिस्टर भाई जे चीनी बुबाग्रा ताई चीनी 13 जना कतालाफुरनी जे चीनी एमएलए अपने लोगी चीनी पार्टी जे प्रेसिडेंट बीके रांखल समने जे पुले जे ग्रेटर टिप्रालेनो तुई जे आलोचना चेंगमानी ताबु को आलोचना पाया को ताबु जरा तुई जों तो दिल्लीयाव थाइया चीनी तो वन मैन चीनी पार्टी नि एवं बनो फुल पावर चीनी बागे इनके बनो हाई कमांड चीनी बागे इनके बनो लॉर्ड नि कमांड वो बनो बिन कमांड में लास्ट को कताबु सुजरा जे साइमन माने तो इनकाय आलोचना बेलायखाना काहाम किरताबु पर्यंत आलोचना इति अर्थात फाइनल सेव थान्याको जे तम तुई आलोचना का तम तुई एग्रीमेंट नाय ओ एग्रीमेंट सब तो नाय अब जों तो एडवांस जों सेमेनिया आं आगरतला तंगै बां खुमलंग तंगै तो कोंनां सेमिया तबे जों टाइम टू टाइम बुबाग्रा इनिया का चिनि अदर्स लीडर्स रबाय जे कक सालाय माने बिसिंति साइमांका जे ड्राफ्ट जे फाइनल ड्राफ्ट अलमोस्ट मोटामुटी कमप्लीट इंखा आरो तम आबनो ताबु एग्रीमेंट यानी सिगां आबरनो सामानि ठीक जाया जेकुनु लीडर नि थाया ममन सानाय यस आलोचना चलि दङ आलोचना तिप्रासानि बागै बेलाय काहाम दिगिनो थाङै दङ किन्तु आलोचना ताको फाइनल निया खो फाइनलनि एकदम ठीक चिनि एकटा एस्पेक्ट माने जों आशा खालामनांखाय अ तालि बिसिङनो फाइनल एग्रीमेंट होननानै 100% चान्स दं आसो जरातै दिल्लीनि खबर आप टू डेट आनि थानि बा राज्यबासिनि थानि अकम साइमानाय किन्तु तावखौनो आं साना मुजुनिया जे म जों आबनो जों ताव क्लोज माने जों फ्लोगेरनानि मतो गैया बन्द खायनो मतो गैया आलोचना अनगोयिं चलिदों नाथाय खायसे कक जे आजागाव थांजाक जे जों ससियेल मिडिया बिथिङाव नुखा जे ताबु वाक टक रक सालायनानि जरा फाइथि हिनि कक सामनो जे चिनि सार रन्जित सार जे सामाने अमन दिले नों तम साना नुजो आबो बिनि व्यक्तिगत ब्यापार बिनि पार्सोनल मैटर आनि मते ता बो इस्यु न बा बन तुइ जे चालायनाय कक साका बो निश्चय बिनि थाने कोनो तथ्य दंना बा कोनो तथ्य दङै बुदै सागना तबे बकी आलोचना तो याबो आं खबर हारजा गया बो साका स्वाभाविक कारणे न बकक न सानामु जोंखना যদি কোনো আছে बिसि कलकमा सानै फेरै माने जे अ सानमाने मानिनो जखन मानखांखाय आबो तो खुसि नानि कक जों जखन बाबु बाजार थानानि सिगां जों जे कोनो माने मुसाजों सानै बन कसार हरि जे बाबु तुबुइ फैगांखाय जों बेलाय दंथगौ बुफानि यागो माने मांसे जों मसाइमा दं बाबु माने तुका नो माहाय যদি मानि थाङो गैदो मा सालायनाय नो मान खायसि चिलिको का मान खायसि को कोनो व्यापारिया हयतो बो निश्चय कोनो खबर मानखाना आं बागे बो
o kok no sakna oboka ani kokta Sir tabo bisingo je newspaper ago kothma kai tongmani ba news khai tongmani TTC rinai ni je awi mun kai tongmani to mungno norong ni demand ti promotion do greater tir problem to mungno TTC ri khang khang kai o je ADC hapang nungbo khoroksa ye mang khang ka busu jurati hamnai tabuk je ADC tongmani obo boma hayemi to tabu TTC ni logi o jodino land power তারপরে আনি তাহলে কোনো ইয়াং দি গনি মানি পাওয়ার ডাইরেক্ট ফান্ডিং ডাইরেক্ট পাওয়ার অ্যাডমিনিস্ট্রেশন নি এডিসি উইদিন এডিসি এরিয়া নি বিসিঙ্গ ব্লক মানে তো ডিএম যে চালু কই তখন এডিসি ন আর নি এডিসিও তো স্টেট নি যত ডিপার্টমেন্ট তোমার যতন তো এডিসি বিসিঙ্গ তংলে আবো তো এডিসি চিং যত মাসা লইয়া যেমন স্কুল অরো যে স্কুল তমানি হাই স্কুল কে চিংবা হায়ার সেকেন্ডারি কে চিংবা দলাই 59 নট আর কে সিনিয়র বেসিক 214 চিং ইয়া ফার তনি রিখা তাই বাকি হিংকাই ইয়াঙ্গ দলাই নবাদকা খোয়াই তিনি ন ততনে বড় সাউথ গুমতি সিপাহীজলা ওয়েস্ট আবাকে চিনরি রিলিয়া ঠিক তদ্রুপ সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার নি আইসিডিএস সারা ত্রিপুরাও যে বাঙ্গো মাত্র 6টাছে এডিসিন ইয়াগো রিজার্ভ আবনি বিসিমছে যে তাবু গন্দাসরা নি আইসিডিএস নি সিডিপিউ recruitment kanyangkai state government aroni worker onganawadi worker ongo tane recruitment kanyangkai state government abumti power kala abono badruinai ta full power jokhon TTC o rikangkai ebong jotoni ni college level jora chini edisi lagani je college joto tabo pray 16-17টা যে বিদ্যাজ্যোতি মানে যত তখনই চলে চুনরি কাঙ্কাই ব্লক এবং যত নিনি এগ্রি সাব ডিভিশন থেকে শুরু খাই সুপারিনটেন্ডেন্ট অফিস থেকে ডাইরেক্টর থেকে শুরু খাই ডেপুটি ডাইরেক্টর লেভেল জরা ফাঁকি আঙ্কাই ইনকাই মোটামুটি কাইসা জায়গা ফাই বাঁচানোর মতো ক্ষমতা নাই সামুং টানথনাই তাবু কখনো মুখনা ইদানিং কাল চিনি চড়াই পুসুক শিক্ষিত বান চিনি সাধারণত 110 জনা সাবজেক্ট উতলানানি বাগৈ অ্যাডভার্টাইজমেন্ট রেখা আরো শুধু তাবু পর্যন্ত 30,000 অ্যাবাভ 30,000 নি শিক্ষক বান বড় দরখাস্ত জমা রেখা খানা সনি বিসিগুনো আনি যে ডিপার্টমেন্ট যে কক বড় তার এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট जों ताबुक प्राय रमदि 1633 জন रमदि UGT आन्डार ग्रेजुएट टीचार 100 জন रमदि इंग AT माने GT ता GT आबुनि परे ताई 44 জন मतो जों PG दितलांनान बागै जों अलरेडि फाइल प्रसेस तिनिनो जों आबुनो नोटिस जारि खायनाय जों कयदिन बिसिंनो जों त्रिपुरानि बा दंनि बिसिंथै जों ngokhainai ei interview ni bagai দরখাস্ত ni bagai tia ga apa warok sing manfano অনেক সময় চুং তাবু এডিসি এলাকাও প্রায় 12,000 এর উপর পুশ ভ্যাকেন্ট টংখান সংক্লামাইয়া ডিউ টু ফিনান্সিয়াল প্রবলেম ক্রাইসিস সিনি যে অরো যে পরিমাণ সং রাং নাংমানি আ পরিমাণ সং রাংমানিয়া ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট only এডিসি এলাকাও সিমিসে জায়গা প্রজেক্ট আগরতলানি কামচুনি বাগৈ তো জায়গা প্রজেক্ট এবে জায়গা প্রজেক্ট বড় মারি আবাকে ফরেস্ট এরিয়া ত্রিপুরাসা এরিয়া বরং সতাম ভাইয়া ফর ওই যে জায়গানি হেড অফিস বড় সামদনিকা নন এডিসি এলাকা
non ADC staff by no non chini ADC staff no badruise zaika department ni Japan ni jerang phaimani rang bai nini sekdam nini bamboo plantation rubber plantation areca nut plantation kabang plantation khai dong ge agroforestry ni kabang rang phai dong kintu ADC khobor se mai ya ADC no nini department no nini ADC ala kaw chumusu bagan khanya lai tongo musuk chung taklai sekdam khurnai ba semuti khainai nei ekta kagos pojont punya khorja gya tabuk jodi TTC jodi ngakai TTC jodi ngakai abor honani pai dong nai bo upai kirba mar nai bo boni bakin agreement kintu October masan painen kokumani kisu khetre bo kisa department ba kabangma jingjal tomani karone hoyto tini osu jodi land pam hoya ega chungjuri saitang angkai chungjuri saitang angkai jora belai kom ni bisingo no 2023 ni 8 তারিখ মার্চ যখন প্রথম নতুন দ্বিতীয় বিজেপি আইপিএফ সরকার গঠন হবো আপনার সিমি যে আলোচনা সঙ্গে তিনি যদি এপ্রিল ফেব্রুয়ারি মাসে যদি খাইকে এক বছর পুঁজিয়ান সেখানে বা ফসল ফুনুগ্রি করা হলে তিনি ওরা গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড সান গাঙ্গাই ন গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড ফটকারি নাই এমন জিনিস ন তিনি जों मानना लानाय जे 6 শিডিউল মান মানে ইয়াগুলো जों যে প্রটেকশন মানখা नों आं वान सुइदे मान যদি 6 শিডিউল মান यागाय 1984 ও 6 শিডিউল ইন্দিরা গান্ধী যদি রিক্লাইন याखाय তিনি চিনি जों बजागा थां सुइदम তিনি আর খুমলগো जों যে আর ইন্টারভিউ রি দङ नरबाय जों আর ইন্টারভিউ তো দূরে থাক मुंसेस तंगला खामले तिनी विजय कुमार आंखल आलादा स्वाधीन त्रिपुरा सानै तीनटा सीट पान तुबुई फायै तिना तीनटा सीट नि प्रथम फसल साबा जे विजय रांखल जत्तनि से बिसि बिरोधी खायनाय विजय रांखल जत्तनि से साजा ग्यांनाय से सीपीएम नसा खानबले अगुर देबरम बरनि बार ब मन्त्रि साखबा अगुर देबरम बजुदिन आश्रम बारनि हইতে अब तो प्रमोनगर जेनेरेल तंग सिबले आमतिर अनेकटा घटना दं তিনি যদি না বুবাগ্রা একটা বছর বিসিঙন বিনি নেতৃত্বে যদি টিটিসি বাল যদি তো পাইজাঙ্কাই নিনি ত্রিপুরা সারক যদি না তিনি যত নিনি ব্লক নি পাওয়ার নিনি যত নি এগ্রিকালচার নি পাওয়ার নিনি যত নি হাসপাতাল নি পাওয়ার এডুকেশন নি পাওয়ার যদি এডিসি এলাকাও যদি মানে বছর যদি না স্পেশাল डेवलपमेंट पैकेज सेंट्रल गवर्नमेंट नि 5,000 पानो 500 कोटी पानो जुरी मा खांखाय चिनी कामियाम जनि लामा तै तारपर नि स्कूल सारा त्रिपुराओ गुरि नाय खांखाय आं येमनि यागुलो गोरों डिस्ट्रिक्ट गोरों सब डिविजन गोरों स्कूल आं गुरि नाय खा जे स्कूल नि अवस्था र लामा नि जे अवस्था र আর কিচেন কোন ব্যবস্থা করি ইউরিনাল পয়েন্ট কোন ব্যবস্থা করে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট কিন্তু যত হইত এডিসি নি 1633 টা হিসাব খাইনো রাজ্য সরকার বো বাজেট খাইও কেন ও বাজেট চিনি অরব সপাইয়া অরব ফেলাই তংকা তিনি ইচ্ছা খাইয়ে जों মানে দুনাম খাইয়া বাগৈ जों দুনাম খাইয়া বাগৈ থানায় মাস নমুখনা তিনি অমাস তাক যে চলিতমন মাস 7 तारिख जों कर्मचारी रकनो बेतन इमान बले अथच 20 तारिखनि सिगां जों सागाथिनि बेतननि समस्या दं अमतानि बाजेटनि रांसिबले आनि बाजेटनि रांनगर बाहि कासुतनि खबा कासुरन बसाबिग न फुजानि सिगां से जे बररक रेगानि काम खायमानि ताबुक पर्यन्त से पेमेन्ट माइया yang kable purani kok sama negrasiri থাকজাক হঙ্গে অমতি রমন মাওয়ান সুক্তা যে আসলে বড় যেসেকন সাথে ভারতবর্ষনি মুখ্যমন্ত্রীনি সপ্তম পঞ্চম তমনিসौ পঞ্চম ইয়া ফার্স্ট পান্ড খাইदों साका सिमिन काम खाय बिसिङो जे अवस्था दङा आबो बरनु गेबले
sartabo main public ro sinamo songkok mani tipra motha tumungno bas pani je agreement khaimani dawo TTC hindi ba pot report bubagram bising tu je agreement ro tumungno central government ri dikha tipra motha ki bas ba ha ka ba BJP government bai samung tang nai bai kai না কোনো অসুবিধা করিবলে তাবু নর্থ ইস্ট নং নাই নাকি ইন্ডিয়া সুরুচি নরসিংহা তিনি যে আঞ্চলিক দল খাইনে তিনি উড়িষ্যানি বিজু পাটনায়ক বা নংতাবু এই যে বিহার যে তাও রাজনীতি উঠল পুতুল তোমার মানানি থাকে গান তাম অসুবিধা তোমার তিনি বুরুলেন রক যখন বুরু টেরিটোরিয়াল এরিয়ার যখন তেব বড় মোর পাওয়ার পরে তেও পাওয়ার জাখা টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল TTC নি পরে তেও পাওয়ার জাখা বড় তিনি বিজেপি ইয়া বড় আলাদা আঞ্চলিক পার্টি বিজেপি নি এলাই পার্টি নি তংলে তাম অসুবিধা जों थाखाय थांना जे आसल निनारो थाङै नों मायबाक आं जय सियारां मोहिरा नाया কোনো नों आंनाव जास्ट समर्थन खालाया गिव एंड टेक पलिसि नों आनो रिखा आंनाव समर्थन खालाया ताम असुबिदा आंनाव समर्थन मखालिया माबो मानलिया बिरुदी मान खालाय दंसिनाय ताम लाबनाय नों थंजागै दंनाय तिनि जों जुदि एलायन्स जोंगै बरगै इलेक्शन ताई माने खाइले पानो बनो समर्थन खालाय पानो যদি जों ADC ও 5000 रिक्रुटमेंट खायनानि सुजुग मान खाय ताम खतिंनाय आंखौ रिक्रुटमेंट बुंलिया माने बुंलिया बरंस आनियो ADC ने सबायना बागि बक्तेबो और सुंग खायनाय चक्रान्त खायनाय आबो कि कुन सिन लाभ दंबा आबोनि बागैनो जों साननाय मान खांखाय 1982 सालाव इंदिरा गांधी जोंनो रिनै साका TUGS आमाफ्रु आफ्रुदां TSM सेंट्रल कमिटियाव दङ 83 angkan TUGS direct nokorka 85 ang budba saka kai approve sungtam no approve nungmani ke mono nang bor jetu saka thadi angno no tori nai no haipano nang ano subadi angno no subanai akok thaje samay ba sama baise agreement nang lakya agreement man poren kai 82 kin agreement mani Indira Gandhi bai 82 agreement mani bupruman 84 84 siman ble आज रावो जोंनो माने TUGS तिब्रासना फालिका का समाजन तिब्रा बिजिंगा का बाय कांग्रेस बे पाइजाका मुंगा नैयाय सिनी पार्टी वो दुई भाग नका CPM रक सक्रम तो खाई विश्वदेव वर्मा देवव्रत करलय सरलपद जमातिया सनत लांगै TSPB पर्यन्त खालाय दिखाबले किंतु माने केबर काके जोंखाय तामावखा जों तो फालिया प्रमाण काबले लोकसभा पास जोंखा माने तो कमको गया तिनी जदि न पास पाबाय जों साइमानो ताबो अल इंडिया नि जे अवस्था जे आगामी दिनाव एब्सोल्यूट मेजरिटी तुइनो হয়তো বিজেপি ক্ষমতা পাইমানো তাই বলে जों तो বিজেপি নান কো গিয়া जों কোনো মতেই বিজেপি হিংনি হাইছি কারণ जों শুধু যেহেতু বরিকা जों বরবাই इलेक्शन एलायंस जों आसुसि साताबो बुसकां MP इलेक्शन हायकबा लोकसभा इलेक्शन फाइरक त्रिपुरा हास्टिनि पलिटिकल हायकबा त्रिपुरासनि आमसे नासिक नायखांखाय मैक्सिमाम BJP ओ त्रिपुरासर हामनि नुगै दं निउज रग बा कथमा रग केबो बरक सावो BJP रगबो फेक जॉइनिंग नाय दं नै अबनि रिएक्शननि नि फिरक मं बाहाय আসলে কিছু ফ্লেক্সিবল বরক কিছু লিডারস রকম ফ্লেক্সিবল आबोनि बिसिङाव नों जगन जों त्रिपुरा मथा खायमानि परे हंगाय गोबां मा कसांनि किसु बरक फागिया अति उत्साही बरक লিডারশিপ নানি একটা গ্রুপ মানসুকে ফাগিয়া বুবাগ্রা সহজ সরল বরক যে কোন সময় আনো লিডার সঙ্গে রিমানো পারানি বরক মনে খাইয়া त्रिपुरा मथा थाखाने गोबां मा दाबि दाव मानो नों কিন্তু যে ঘটনা রকমই দं माने অবত টোটালি ফেক টাকা জলানি যে ঘটনা জম্পুনি যে ঘটনা বা गोरों জায়গা যেই দं माने আবনো নাইনে কেনবা নর মিচিং নুকনা जों थानाय 12 तारिखआव जे रास्ता रोको खालायमानि त्रिपुरा हास्टिनि लुकुरक ताकन नुगै दं अर्थात
ত্রিপুরা মথা বুবাগ্রাनि नेतृत्वे जे चलित माने बताको जागान बासाय दं उ जागा बासाय दं माने बागै इंडिया गभर्नमेंट नि रो डिपार्टमेंट नि থেকে চেমিনাই ত্রিপুরানি আইবি থেকে শুরু করে পুলিশ এবং সাধারণ বর্ণী ও সমীক্ষা পর্যন্ত সাইমানো যেটা তাবুবো ত্রিপুরা রাজ্য বুবাগ্রা সেকেন্ড লার্জেস্ট পার্টি হিসেবে আঞ্চলিক দলন তংফানো কাছে ফ্যাক্টর পার্টি হিসেবে বাসা হইতব আপনো কি জায়গায়ব তিনি সঙ্গে যে ওই যে চুক্তি খাইয়া থাকতমানি শুধুমাত্র আপনো কি যাব বরং নাইও একটা সিট পানো বিজেপি তা মায়া টানতুম বিরোধী কামানতুম অনাইয়া থাকা কেন ত্রিপুরা মথানো নাঙ্গো ও যে জয়নিং খাইনে রক আবরং রক ইদানি কালা নাকি गोबां मा जागाव आबरक तैसा बेग खाइने चेंगलायबा गोबां मानो दक्षिण त्रिपुरानि थेमि चेंगिनाय चिनारसे चिनिया आनि सिमनाला गावसे একটা গ্রুপ লুক 5 লাখ লোন নাই ইংগো সারানো গ্রান্ডার সারানো 5 লাখ নি জায়গা 5000 পামালি 2000 কোন রকম মান খাবো খরচা সেরাই বড় ইরানকাল চিনার প্রায় বিরাট একটা কেসাম বাই কেতাল বাই বড় তাক জয়েন খাইনে आं तो बोनो प्रतिद्वंदी हिज मन खले पार अঞ্চল तापनो बीजेपी ताबुक फानो मानदाय केंद्र फांगतुं तागारजला विधानसभा केंद्र फांगतुं बा त्रिपुरा राज्यनि कोनो केंद्र फानो त्रिपुरा अंतत एसटी बेल्ट बरक त्रिपुरा मथानि गाना फाथानानि उपयुक्त याको कारण पाब्लिक जतो सेमाजाक साबरक आबरक तिनि बीजेपी खाइने न बर तिनि साबरक आबरक ओ लिडारक साबो यासि फाइने के खाइताव प्रेसिडेंट खराखताम ओ आम्बासानी परिमल देव बरम बसाबो बकी कोन लिडार दा এই সাইতাঙ্গা কিন্তু বতো একজন মাফিয়া তোমার সব কন্ট্রাক্টর নি বুটানি আমালো বুটা যখন সিপিএম নি এমএলএ তংপ্রো বতো খরচা মাফিয়া আছে বাইকো কাম আপনি এফআইআর nya বজে এফআইআর কা বি বুঙ্গই সরকার তং বসে বো ngong thang ya kai খরচা ngসে বো সাইতাঙ্গাই আবুল পরে সাবো তং বিনি তিনি রামপদ সাবো সারা বছর চাকরি খাইয়ে ওএনজিসি চাকরি খাইয়ে এনজিও নি বুং রুই কামাই খাইমাং इंग्लिश मीडियम खुलगुई जे बरक इंग्लिश मीडियम इंग्लिश सरपनो हामजाया बो इंग्लिश मीडियम खुलगुई जे बरक दिल्लीओ तंगुई ना डाक्टारी खाइए दालालगिरी खाइए आरएसएस खाइए अतुल देवबर्मा सम आबोनि परे तबु लास्ट सब हाबि क्या पातल कन्या नि तम तम आगि तम तम टीएसएफ खाइपुर मो जाका कंसा तमया टीएसएफ नि परे फायुका आईएनपीटी नि परे आईपीएफ ति थाउका माने आईपीएफ नि परे साइसुं बुगो ओइ जे 2014 का साइसुं बुट बसावका 2019 फाइके तमका जों बुट बयकट नि जेदिन बुटुंगो आदिन त्रिपुरा सामांग नि माथाम थलांगि बनबुजन साइतु पिकनिक साइतु मारक जों नुखाबले बुट बयकट हनिनाय उ आथरा मुरागा हाथाय कतर रग खामतिंगाव थाङै जाय दल दल खाय जों बुट नायर हनि सिरिखौ बुट रिमानि अथंखाय 10 नो क्षमता रहरै बन राजा सारि मासिने बनिजि सांग्रामले का आमति बरर आबु नेशनल पार्टी थाङांखाय बबुसुक तला खलायनो बिनि जे आफ्रुनि जे जुलुस माने आफ्रुनि जे बिनि जे ताउने बन पाब्लिक थानि जे एक एक्सेप्टेबल जे तमनि आबुनि पर क्रिया बितु थांगा बतो चेखवा सामंग समान फैयावका तावसका रोमानि स्क्रिप्ट नि बागै नांखाय एमडिसिबां कमाय थांगुन साइदं जावको बबो काजे आसल ताबो राजनीति सब समयनो आसुत पातलाबारि रुइ खायमानि साया सेनि बिसिमता राखे दं नों बिजेपिओ राखे दं सिपिएम तमयबले जे दंमानिता नोंसा ताकासे कक सिनं सुमन हाय जे लाइथानाय बारदारि नरक जे स्ट्राइक दिखादों थाइसिम बहा कक साका ओंके आजरारगो जे तिनि रोमान स्क्रिप्ट मानखा हनै जे मुसामुं लाइखा तिनि बुबाग्रा प्रेस फेसबुक लाइभ फाया कनै सामानिया गलखायनो गा रोमान स्क्रिप्ट न तुइते ताबु बाक्सा बरर यासि स्रि दंगो हायनो त्रिपुरा सारकनो मुकुंबु माने आंद्रा गुंद्रा उतनि रखनै जे यासि फांफांगा सुर दंनाय रखनै ताम सानामो
नायदि कायसा आंदोलन इयागो कायसा दाबी 5 तारिखनि सालाव सागातामो धनंजय चौधरी साखा जे रोमान बाबू सैमान नाय बेंगली स्क्रिप्ट बाबू सैमान नाय जे बरक 6 तारिखनो साखा ना रोमान बाई सैमान लाख अब ना गेताम साखा जे रोमान बाई सुइने इनकाय एफआईआर जाखायरने बिन बिरुद्धे छेदबा बुसुक कम्प्लिकेटेड माने बुसुक जरा तै आपनो जलगुला के माने तै रुमुखलाया परवर्ती समय जों विशेषकै सिनी त्रिपुरा मथानि स्टुडेन्ट जेरा अर्गानाइजेशन तमनि टीआईएसएफ बाय आसोगै जों एकटा सिना नाङा ना अबनतयै जों मानो खरसिनाय কোনো মতেই মানে কোনো মতেই মানে রোমান জরতে পর জিলিয়া সাবতম সাবন হনাই টিআইএসএফ সিমি রহরি কি পর কাবার খাইবা নাই আ লগিচিনি নন পলিটিক্যাল নন রিলিজিয়াস যে স্টুডেন্ট অর্গানাইজ 1968 नि सिमी जे टीएसएफ तमने बरक सिमी ब फानपाया ताबु जे तिनि चिनि त्रिपुरासानि बिसिङा गोबांमा एनजिओस बा ककबरक हुकुम मिशन मुभमेंट फर ककबरक तारपर गोबांमा कायसा अर्गानाइजेशन खायजाखा सिनि मामा विकास रायनि नेतृत्वे किन्तु हाइबार बरं पखित जे 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 तामने बरं मेन पावर बरक तो तगना नंगला आंदोलन खाइन थांगाखा आंदोलन बरक रुई आंदोलन खायजा 10-15 जना 110 जना तंग लगन खेबसावै तलांगै रमितनि दिखा आबो आंदोलन हेब्रे जेटा आंदोलन जे आंदोलन खायनाय खेबसाबाय फानता खेबसायसि कुरमाया जा आबोनि परे तन नरिखा दिल्लीयाव थां सयगा खबर दिल्ली नहय त्रिपुरा सरकारनो चापसि सिखैया त्रिपुरा सरकार शेष पर्यन्त सुशांत चौधरी 4टानि बिसिङाव प्रेस मिट खालायबो साग्लायमारखा अब जुदि आंदोलन खायाखाय आजरा जुदि त्रिपुरा मथानि बुबाग्रा जुदि न अबनति जुदि आरो कामके प्रेसार याखाय तिनि अन्तत 100 नि बिसिङाव अनेक बरक 35% रोमान बासिकिया आबो शुधु रोमान बाइ सिमानिया आरो थाङैनाय कक बरक जे बांला स्क्रिप्ट बायदि सिजाक न बार बार के परिरि खानारि गय ও যে इंग्लिश बाय रोमान बाय सिनाय न किन्तु आमतिके परिरिनानै आबो खाय परिखारिना सुजुग रिजाखा आं तिनि एकटा कक চ্যালেঞ্জ दिसाव 2024 रोमान स्क्रिप्ट विशेष के जे परीक्षा नतुइनाय आंदोलन खाया नानो नाय सेमिया किन्तु खाया नांलाक तामुंगै जेहेतु मुख्यमंत्री बाध्यता खालाया जे नों सीबीएसई नों चिठी सुइसिदि एज ए चीफ मिनिस्टार त्रिपुरानि चीफ मिनिस्टार एक भाषानो तुयै बर्न रोमान स्क्रिप्ट मा सिरिनायनि जे चिठी हरमानि आबो किन नानुया आबोनि बागै विशेष के चिनि एलओपि बरमना अनिमेश देवबर्मा जे भूमिका नाहारका एवं चिनि 13 जना एमएलए रक जेभाबे एसेम्बली of पुइलेनि सिमि जे स्क्रिप्ट न तुइ जेबाब सिरिखका आबो किन कम कइया अनेक बरक सोशल मीडियाव ना बरक माथो थाङो नों आं जुदि न आं खरकसा आंबो आंनि हेजामाराखलै ताबुनो अजर ताबुनो हाइफाइ जुगो स्राय रंनो फानो बुरि रंनो फानो साधारण रंनो फानो फुंनि 5टानि सिमि लामाव आसुग्रिनानि क्षमता आसो कुनो दलनि थानि যত বর্ণ থুম্বুই রগুই গাড়ি বাড়া রিগুই চারিগুই খানিগুই আরে যত তো সামগ্রী বলে সামুয়াগনি খিবুই চিতলাঙ্গুই আসুক যে হঠাৎ খাই যে মুভমেন্ট খাইয়ে যদি রাজ্য সরকার যেটা মাইয়া আমার জায়গা গণ চৌধুরীনি ইচ্ছা দেবা যে কক সাইতমনি আপুর তো বিনি উকলগত একদম ফ্রান কারাকসে দাগারি তংলে নং ককসারি आं যখন एमएलए तंफ्लु त्रिपुरा मध्य शिक्षा परिषद नि चेयरमैन देवेंद्र प्रसाद चौधरी आनी एलाकाओ माध्यमिक परीक्षा बागै आं जखन थांगा चेयरमैन सर ईशानपुरे एक माध्यमिक सेंटर लागबो हमसे आइने कवर करे ना हमने आइने कवर करने पर आमी एमएलए अरे आपने एमएलए लिखी से आइने कवर होतो ना
আর আপনি নে বড় আমি নিশিকা আরে বড় কে আমি জানি না কত কংগ্রেস নে বড় প্রাক্তন মন্ত্রী সুধীর মজুমদার খাস বড় ঠিক আছে আইন কত ইঞ্চি লাগে আপনি তো কইতেছেন তো আইন কাবার করে না কত ইঞ্চি লাগে দেখে লই আপনারে আধা ঘন্টার মধ্যে আপনারে দেখাই দেবো দেখান নি কেউ আধা ঘন্টার বেশি আং থাকা সেক্রেটারি থাকা চিফ মিনিস্টার সঙ্গে একটা প্লেন পেপার দেন কি ব্যাপার রিজিগনেশন কি দরকার আমি এমএলএ আমার কথা আপনারা রাখতে পারলেন না চেয়ারম্যানের কথা আপনারা রাখছেন ফোন লোক লোকের পিএন আছে ফোন ধরো কীতে হয়েছে দেবেন্দ্র বাবু বসে আরে তাইনে তো একটা পরীক্ষা সেন্টার আছে সেটা কেমন হইব দিয়ে দেন আইনে তাইনে লাগবে না দিয়ে দেন তাইনে যখন কইছে দিয়ে দেন মা কাবলে কানে আনো নিশ্চয় আর মুসাইয়া খায় টংথক জায়গা খায় অন্য জায়গায় বড় না করি খাবলে আপন পর থাকা দেখছেন নি কত দিন লাগছে নি আঙ্কন থাং সুই গিয়া খরচ ডাইরেক্টর আনো সিনিয়া এমএলএ আং আর তুমি কেটা নিছ তুমি কেটা আছে আমি কেউ না আমি একজন জনপ্রতিনিধি কিন্তু আনি পেন আনি স্টেপেন আগক তো আটকক তো নিকা কলেজ নি বানসি সিনিয়া গেটাও চিন্তু বিনর বয়স হয় চিরখগৈ তখন দুনিয়ানি অফিস বড় খাইয়া বড় আং অন্তত 1 বছর সাসপেন্ড খাইয়া খরচের জয়েন্ট ডাইরেক্টর নয় রিমা তোমার এখানেও তামাই তো নাই আবকে আং টংথক লাগদোবা মানকা যেহেতু রিয়ানোর সিনা নিং থাকা টংথকই মুসাখাতা আবেতাম দুসুন খাবা বড় মাসে মা ইয়াকো মাসে গুসুনা বখাইছে গিয়া খরকসা ক্যাবিনেট নি স্পোর্টস পার্সন মানে ক্যাবিনেট নকানে কইছে কিন্তু আংহাই রবীন্দ্র দেবর মাহাইয়া কিন্তু আবার সুশান্ত চৌধুরীয়া ত্রিপুরানি ইন্ডিয়ানি মানে যে কোনো ক্যাবিনেট নি ব নিফাংথ সাংসদ নিফাংথ মানে নিফান পার্লামেন্ট নিফাংথ ত্রিপুরা বিধানসভা নিফাংথ তিনি এডিসিনি জুড়ে স্পোর্টস পার্সন জুড়ে সংসার জুড়ে সাকাঙ্কা আবো নাঙ্গা কইছে কিন্তু আবো প্রিন্ট মিডিয়া থেকে সেমিনার সোশ্যাল মিডিয়া থেকে শুরু আবো কাইসা পুরা রেকর্ড নই পুরা গংজা আবো বলতে কাম তো আবন পরে তো পরীক্ষা আপনি কে রিখাবলে কোনো স্টুডেন্ট ন রোমান স্ক্রিপ্ট আই সিও নই নাম্বার কমরা নে কেবল বাপের ক্ষমতা তো তমন খাতা নাই তো ত্রিপুরা সবলে ত্রিপুরা সনে বিসিং বজুর নাম্বার কমরা নে শেষ কে বো জাগান বো তেরমান নাই বিলে মান মানে বাগেনো বো সাতা আগে টংথক जागो सुजाखौ आंसो मुसाखा नेते से कक्सर फियाबा जों लाइ थानाय बिसि गदुक मा सिगांनो थासिगो नों बिनि बुमु किसानाखा कै बिनि तिबो जों लुकुरकनो किसा खोनादों नायनाय निन कुक्तै आगि रगत जों मनुगि मानखा दिल्ली हाय जागावो जन्तर मन्तर बुसकांगो तिनि दखानि बगे कक सबाय कने बस्ता रासिगि रेशननि बस्ता रासिगि सुबुइ आन्दोलन खायमानि गाबनि यागुलो तिनि बुधबार कैसनैबो तिनि पिकनिक चालायो नै सारापनि नि कुक्तिकानाका ते रोमान स्क्रिप्ट बो दखानि बगे सामु थाङि दङ केबा रोमान स्क्रिप्ट नि जराव के बर थाङि दं बा ते बो ताबु खुंके बो मुभि न हारि बो तिनि बांलादेशी बुपे किनि सिगाङाव सामनि यागला ताबु आ बांलादेशी माने बर रकबायनो तिनि सारि कान माने क्लाइका आमन तिले नों ताम सानमो आं पुइलानो हामाय मारो उन्नन्द कुमार देबरमानो आदिनो बगे सब्राका বিশ্রাম যাব যেভাবে টাকাবো তো কত না সুইতবলে বখার যা তীব্র তাক বেশি তো ইয়া বিনি চেহারাতে সিজাগানো তাও সিজাগি দোকা বিয়াং থাং সাবাই থাং বড় টং ববাইসা দুনিয়ার বড় জন সেমন করো উসেখাঙ্গাই জয় শ্রীরাম ব খ্রিস্টানসি বুইসুলগানে খাই রামফানি তো গদি बस स्लोगान तिसे फुंथै तंथिब्ले दिल्लीआव नु खाबले बुंनि प्लेनारि सेसनाव बंग भाइस प्रेसिडेंट जे बथांनानि माथांगुनो बुइतला याफा बथांगुनो बाइबारचो पुस ने तिनि बन तिनि चिनि क्वेश्चन का मनो नों जैबा खायदि नों जैबन छादि ताबु बीजेपी खायो नै तिनि आबनो विद्युत न बकाम तो हामिया तो ब उराम उराम जे कक सामानि नौनि बिसिं तिबानो बत नाइदिनि साबलेना खगै सेबले যখন জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চনি কক যখন ফাইকা খ্রিস্টান রংনো এসিন বাতিল মা খাইনাই ইমপ্রুভ
বিদ্যুৎ তো বকবিন খরাং বাইতে বসাকাবলে আ জরাও ও জনজাতি মোর্চানি তাদের সুরক্ষা মঞ্চনি কক ন পাতাল কিনা তাঙ্গি ফিরোরা গিয়া তাঙ্গি ফিরোরা গিয়া যদি বাতিল খাইনা থাঙ্গা যাবো বাতিল খামলে তিনি রোমান স্ক্রিপ্ট তুই ত্রিপুরা হইসই নাংলাই দं नों साक साक अनेक समय बसाव आंसे त्रिपुरा इउनिभार्सिटी थाङै आंसे रोमान स्क्रिप्ट सिरियो आगिरनि केसेट नायनाय दे आंसे आरो थाङै भाइस चेन्सेलर बेवालाय चेन्सेलर भाइस चेन्सेलर बेवालाय आंसे खलायो आरो नि दिमबाय हागे आं आरो नि नंगौ रबाय प्रोफेसर बेवालाय आंसे चालु खलायो थाव खैबियान थांला नङा कक सारग्लेबले निनि बुकुक तुई जेबां थुम नों जदि पलिटिशियन एवं पलिटिक्स नि लीडर नो जदि नों तंगाकाय नों अंतत फातल गैना अब बेपार निन बुकुक तुई किसाबां कम नखनान दरकार तो मानि नोंथांनि रंजिन जलजा तिनि रंजित कुइकम साबले नों साबा नों इलेक्टेड दा नन इलेक्टेड काइसा विजय रांखलनो अप्रुव टीआरपीसी नि चेयरमैन रिउई एस्कॉट रिमान और थोताम सेटमान होम डिपार्टमेंट दिल्ली ने होम डिपार्टमेंट में अकॉर्डिंगली फैसी बोलता एस्कॉट ले जोरखे एस्कॉट सांका जोरखे बिनी माने आईनी बहिर्भूत बिनी सैलरी बासके ना कबो आम मगे न बेतन दिमालिया लासिना नामान लेबो ना विजय रांखल जखन टीआरपीसी नि जखन चेयरमैन तंफ्रु बुसुक चिन बरम चाकरी रेखा बुसुके बागान ताबुक ओ बागान ताबुक साराती परबो साहार जातिं थाका नोंखाय ताब पयजन्त कयता नार्सारि बुनि कसाम नार्सारि न गुगुरि फुनुगुइ लासिना नांदो ना नों रिक्रुटमेन्ट मखाइमिया बागान बबारि रिमाइया उल्टा चिनरनि जतनिसाय एकदम अखाद्य कुखाद्य रांसलिया जाथाय केप्टेन राथि नतलांगै तामलाम गानिनि बतम रिफाइ मानाय बत खरबे जालियाती और जखन जालियाती खायनाय माने परेस बमान जागै निजे निजे और रिसेन्टलि मा खालामले पुलिस एरेस्ट खायगा मनो बनि बागै न जों सानाया आं तै बरोबर तै बिसारा मुसुलिया कारण बन साइकुनते कामलिया बताबु चिनि तिप्रासानि बागै एकदम बिजिरा माल थाङाबाते कोनो दरकार नांलिया बन के बताबु तै कयेक बছর পরে पाताल कन्यानि बुं केव खुनाय दंला जों नायनायदि गे तके सको ओबो लाइथाने किसा सालसकां बरं गुनां दिनेश सार बबो हाइनि साका बुबाग्रानि कक थिक्रि सालावाइसे कक स्लायो ने दावनि आगलो बरक न खगै त्रिपुरा मथा पार्टी डकुमेन्ट क्लायो रखनै कक सिलजाम फां फांया जिसुरका त्रिपुरा मथा पार्टी याखेबा त्रिपुरा मथानि सुप्रिमो बुबाग्रानि साकाबो गे अबनति ताम कक साना मुजुं सारा जीवन टीएसएफ नि परे टीयूजेस खाइगा टीयूजेस तंफ्रुरो बासना नायो बासाइमिया पपुलार तोना नांलेदा खरसे लिडार बिन पपुलार सिग्रै पाब्लिक नि सामुसे खाइमा ग्रै इंखाय आमल पर राजमातानि लगिमां तंहा फुं सारि जाना नंनानि समय फैनरलिया बबाग्रा फायौनि खरगाय फुंआ के फुं सारि थागो बबाग्रा नै ओ बरनो में कोनो कत दं आरो परगना थानाय बिधान सभा कय दुनिया कयेकजना बरनो नंगर बासादि आदिर अनेक घटना खाइजोबले दिनेश नि कग्र शेष पयना ताम खाइया बनिजि कयेकटा जेलाव थाङैनाय आं आनंद राजा रहर ब्लक चेयरमैन चेंज खैबिकिया तामरो खैबिकिया हैं आबनि परे बथां दं के एलाका तंमालिया रिथाय सदे कबांनि बारे कारणे आबनि परे थां सौदि के बरो बेंगलोर दा बरो तंगिया जों जे ततुको खरामानि इंगे बो तंफ्रुके राजा बाय तंफ्रुके राजा काम जखन सीट मालिया के राजा से हमलिया नाबले किसु बरक दं सोशल मीडिया नि बुं रुइनाय नुखनाबले एकटा जागा आनि फटो सह ताकेसे बरेनि आं कोनदिन बिंगनि साबजुनाल चेयरमैन नंखाबा
সাবজোনাল চেয়ারম্যান টিকলারি জাংলে সাববা ও তুষার দেখুন মানিসি কমলপুনি তুষারনি কক জাগাছে আনি ফটো নই বুঝতে না মুসুংখ রিখাবলে অপমান খাইজাবলে কুবুইবে তংখাंखाय आं तिन नों मायाव अपमान खायो नै जुदि नगासु तंखांखाय आंबो बुइबे हिंजा कम इ ओबंगना आनि कुबुइ जिनिस तो आं फुनु रिखाबलां प्रमाण खायदि कतबा रमजाखा दांगानि आगे रमजाखा दांगानि परे रमजाखा आबोनि परे कत किसु खाइया ताम खाबा गां तापके सारा जाबो जीवन से तंगन ना खामले रेपिस माने ताम रेप खाइनायनि साजा तामबा कम से कम 12 बছর बुध बासाय मांगला खामु नां नुनिया कक सावै बरनि चरित्र न हिनो माने इंगो खाइ नष्ट खाइना बागै একটা গ্রুপ চক্রান্ত খাইতো তাও বুবাগ্রানব ও চক্রান্ত ন তিনি দিনেশ বাবু সংহাই পড়র যে দল কুসকরিখা টিএসপি দল নি কুসকরিখা কোনো দিন চিনি চিত বাবু ভাই সাই দং যাওকা চিন লগি বামতি দং নকুনা টিউজেস আরে আইএনপিটি नि সর্ব ছাকুলে মাসামা করিখা प्रेसिडेंट विजय अंकल जनरल सेक्रेटारि जगदीश देव बर्मा आं एजिएस सिनियर तंगमानी ताइसिं जत्तनो एक लगे तिपर मत फैबिखा शिवचंद्र बुधमा बासे हंगिसि बबा आईएनपीटी नि एजिएस टिपुं बसे ताइसे मीटिंग टिटिंग रिंगै कतबार माना खाइजाका जों बुसो ताम खाइ माने उ पद्माया मोयानो मासामां नियतलांगै आईएनपीटी तंखो एग्जीक्यूटिव कमिटी खावने खाय जे बरक थास थांगिया दानिया सांमा संकुन दिलो थास थांगिया आईएनपीटी ओ तेब फाइनेंस कर कयजन जे नुकसान आबो बाता टाइम सासाकरि दुनिया गुरि नायका गारि खरस खाइबो बरकारि मालिया आमति बरनो आबो हायनो सिनि दिनेश बाबू बवानी बंधु न अनेक बছর जों बाय खाइफेबेनि न किन्तु बिनि कपालाव बुधबार सानानि बो कुन सुजुमान जालिया आइदा हरनाथ भाई बामतिनो वाला लाइका और तंफ्रु बाहायनो चिनी चश्मा आइन मंत्री चिनी प्राक्तन मंत्री वाला लाइका माने बकुन जा तंखन बिनि गकरि बक्सि दबाय कारण बिनि कारणे पाबो हास्तेनि लुकरनो बना ककसानाय नासिंदि बुबाग्रा ताम खायनाय दं ताई बिसि जरा नांलाखा आबुनि परेनो चिनी पाब्लिक बरंनि जासो बिसि कलमा जवान सुगैतो मनि जारा बुबाग्रानो बमसा तुमाइया इंटरलोकेटर तुमाइया अमुक समूक नायर बरबो परिष्कार नाय एवं जे बरर बुबाग्रानो याकरि थांनायर आनि विश्वास बर खायनो हायतैसा बुबाग्रानो दिनो फायना एवं तिनि जदि और टीटीसी पांथांगाय दिनै आर्टिकल 125 एमेंडमेंट इया खायबा 2 and 3 अब जदि इनक्लूड नङै जों जदि अर जदि एग्रीमेंट नङै फैफेखांखाय तिफ्रा सारखायनो हाय मासामांनि अरय फरेन थुनाय थुमसांजां नंनाय एवं अर जेताबु जारा जनजातिनि तंनाय बरक त्रिक कमाय थांजेनाय दोंनाय ने कमानाय बरक कारण चिनु परसे 100% বিশ্বাস আছে बीजेपी केंद्र कमिटी और जेता तंनाय जे बाकी हुमरा सुमरा जे जनजाति मुसानि तंनाय बरक त्रिक कमाय थांजेनाय नुहयारनाय ताय कोन काम नांला एवं सीपीएम मताय बखर बासे नांला असुजरते जों বিশ্বাস दङ एवं बुसकांनि सालाव जदि एग्रीमेंट नङै पाइमानि परेंखाय एडिशनल तावनि जे एडमिनिस्ट्रेशन न जे सबाइफानो 44টা 45টা सीट बारि हुई इलेक्शन खाइखांखाय त्रिपुरा मथानो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी माने तैसे क्षमता त्रिपुरा मथा बुबाग्रा नेतृत्व फाइबाय ने असुजरते বিশ্বাস अबं नाय हामबाय।